आज तो वर्षर लास्ट दिन 2023 आमे भाबिथिलु टिके मोर इच्छा थिला टिके बाहर को जिबे किंतु तेबे घरे समस्तंकर देह खराब आपण मान तो जानिचंती जेजेंको देह एबे खराब जे से माने हॉस्पिटल रे समस्त एबे फैमिली मेंबर्स अछंती बापा देह भी बहुत खराब तांकर भी आमे जणे नथिलु काहको किंतु बापांकर कानर प्रॉब्लम बाहरची माने बां साइड कानटा पूरा खराब हो जायछि बापांकर तो तांको बहुत कष्ट होची मुंडा बुले दउची आपण माने मझिरे सुनिथिले से जो ऑफिस भी चेंज करके घर पाखु बापांकर ऑफिस चेंज कि बापांकर घर पाखु ट्रांसफर कर देचंती बापा एटी गां ऑफिस रे भी अछंती ଆଉ କାହାରେ ମନ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଜଣ ଅଧେଙ୍କ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦତ ଟାଇପ ପଡି ଯାଇଥିଲା ହଁ ଛାଡ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କାହାରି ମନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାବିଥିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି ଗେଲିକୁ ନେଇକି ପାଖରେ 10 କିଲୋମିଟର ଭଳି ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏ ପାଖରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁରୀ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ପାରିବୁନି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଗେଲିକୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା ସୁବିଧା ହବନି ଗେଲିର ମୋର ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଥର କୌଣସି ଜାଗା ଆମେ ଯିବୁନି ଭାବିଛୁ ଯାହାବି କିଛି ଖୁସିବାସ ଯାହାବି ହବୁ ଏ ଘରେ ହିଁ ହବୁ ଖୁସିବାସ କଣ ହବ ଏଇ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଟାଇम ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଖୁସିବାସ ହବୁ तो जानले आमे किछि एन्जॉय करि परिबने एथर आपण गले बहुत एन्जॉय करंतु बुलंतु फीस्ट बनांतु हमकु भी आपण पिकनिक रे नै कि जिबे संगरे हमकु मिस करिवे गले सेठी आउ कमेंट रे जणैबे हमकु सतरे मिस करले कि नाही आमे भाबी दबु आमे आपण समस्त सह पिकनिक करिया को जाइछु बोली आ हम दुई जणक पई भी एक्स्ट्रा टिके खाइ देबे बोले सतरे मस्ती करिवे आ कमेंट रे जणैबे गेलु गेलिंग को मिस करले कि नाही आपण बोले नले मन दुख करी गेलेटा मोर प्रॉपर ब्लॉगर हे गेला ना लाज लाउजु ने कोला रह आसे उठे हड़े जाउ जाउ आसे डोल लाउजु मते डोल लाउजि ना टिके पाखो को नै जी आ डर लागियो ओ गुगल को सब जणा म पसंद सब जणा नहीं वाह मतलब बुके जंगली बुके बढ़िया लाଗୁଛି क्यूट क्यूट पूरा तुम भली तुम नुआ लुक जेमिते फुल तोड़ाटा सेमिते ହେଇଛି बुलु चुटी काटी पूरा आज पूरा हीरो हो जाइछन्ती खाली भूल पाउछन्ती मते बिगाड़ी दउछन्ती एटा भूल पाई की कोन बिगाड़ली मु दिल्ली खोजिबी फ्लावर दिल देबी लो टिंग टिंग वाला कोन टिंग टिंग वाला ए आनंद देखिया ते देखिया देखन टिके दिन सतर टिके हां ए चलो ता पाखु टिके आन दियो हां बुले देई टिके पाखु आन दियो आगुर सब बेले किने एबे किंतु किनि पाउनी मु से पिंक कलर रिबन ता देबी मु एटा खोलले के कोटा एटा हां कोन आटे आगु जिबु ना कोन म डर लागतिलो व्हाइट रिबन ता एटा ना एटा दियो आउ लेबे बस हेलीकॉप्टर गैलरी रे एबे शॉपिंग चलती एठी कमेंट रे लिखन तो केते जन को भल लागे एमते गां को आसले किनिया को रे आज बंदा पड़िया पैसा तानने आ ना कोन केते टका कोन हला को मन पूरा खुशी खुशी इतने दिन बड़ा मैं मार्केटिंग कर लेना एकरे डाकी डाकी का आस्तला बेडशीट गाड़ी गोटे आस्तला तो गैली कहउतला जस्ट पाखा पाखी 2 घंटा तळे कहउतला हला मु आगरो सब बेले जते बेले आसले मु धाई जाय किनिया को एबे मु जाई पानी किनिया को किछि करि पानी सब भाई सब तो देख भगवान संगे संगे तो विस्फोरण कर देले क्या होचलो बावला हो तुम्हें बावला हो काहे तुम्हें बावला आज एमिति मुंडा कुंडा तुमरा
ହଁ ହଁ କାନ୍ଦନା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯିବୁ କିସ ତ ଗୋଡ଼ଟା ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଡ଼ଟା ତ ଯାହା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଛି ମତେ ଏଇପଟକୁ ଏଇ କାନ ଯୋଗୁରୁ ଏଇପଟକୁ ଟାଣି ପକଉଛି ଖାଲି ପକେଇ ଦଉଛି ଯେମିତି। ସେ କାନଟା ଏବେ ବି ଖାଞ୍ଚି ଧରୁଛୁ ହଁ କାନଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ମିଣ୍ଡା ପଶିଛି ତା ଭିତରେ କିସ ଅଛି। କିସ ହଉଛୁ କଥା କହୁଛ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଥା କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ନା ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା? ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା କହିଲେ ନା ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି। କି ଡିଜାଇନ ବସିଥିଲୁ ତୁ? ଏଇଟା ବି ତୁ ବସିଥିଲୁ ନା ଏଇଟା? ସବୁ ମୁଁ ବାଛି ଜେଜେ ବି ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ବାଛି କକା ବି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ସବୁ ମୁଁ ବାଛି